Karaksala agulini Ravindra Vavana hastani police ni lowaizimang bai kaisa pandani bishing tei 975 sekla shikli rogno Tripura Police Constable Force ni ofari yafari rizaka asalni Pandava Nagare Akrang Manjaka hastani Montri Akra Dr. Manik Shah Monakaribi Manjaka DIG Amitav Ranjan Montri Sushanta Chaudhary Montri Sudhanshu Das Montri Shuklasara Nowadia Rajya Sabha ni MP eba Pradesh BJP ni President Rajib Bhattacharya no khoboi governor Adong Songrok asalni Pandava Kognarana ni thangai Montri Okrashaka hastani police belekena kahamke samang khlaibi tongo aboni bagino hamya raida bai hastewo hapna rogni romjakmani mari 36% police rogni saitama vaino shalki sasakani Bidhan Sabha te Lok Sabha chong mari tongkasani bishingte engka aboni bagai election commission ni bakhakte belaino borommanka Tripura police ni shaka Montri Okra te bisaka kerongni raida no mane voine solina nangnai kerongno subaiwi jing solwi mankala constable ne offer Manai Rogno Lamsuka Montri Okra Chung Jotono Nini Ani Chini Tax ni Rang by salary Manai Tongo Chung Jotono Nini Ani Chini Tax ni Rang by no salary Manai Tongo Abone Bagai Hako Torte Hastini Kaham Wansuk Munotewe Te Luku Rog by Kaham Halok Snamoi Samung Kleina ne Bagai Koika Montri Okra দেওয়া হচ্ছে অফারগুলো আমি নিজে দেখেছি আমি দায়িত্বের সাথে বলতে পারি বিভিন্ন সময়ে অনেক এমএলএদের বাড়ির থেকে বিতরণ হতো পার্টি অফিস থেকে বিতরণ হতো আর যেটা রাজীব বাবু বলেছেন যে আমাদের সেই সৎসাহস আছে এর জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আমরা সেই অফার বিতরণ করতে পারছি এবং সেটা করব আপনারা যা করেছেন আমরা সেটা করব না এবং আমরা যেটা করব সেটা হয়তোবা আগামী দিনে আপনাদের সেটা শিক্ষা আপনারা নেওয়া উচিত বন্ধুগণ আমি আপনাদের কাছে একটাই নিবেদন রাখবো যে মানুষের জন্য আপনারা মানুষের যে ওনাদের যে ট্যাক্সের পয়সায় আপনারা কিন্তু বেতন পাবেন আগামী দিন বা আমরা যারাই আছে আমরা পাই মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ যে একটা রিলেশন সেটা আগামী দিন যেখানে আপনাদের পোস্টিং থাকবে আপনারা রাষ্ট্রবাদী দেশের চিন্তা ভাবনা করে এই রাজ্যের চিন্তা ভাবনা করে ওদের সাথে একটা বন্ধুত্ব সুলভ একটা আচরণ আপনারা করবেন তাহলে আগামী দিনে আপনাদের যে মানুষকে নিয়ে যে চলার যে উই আর নট সেপারেটেড উই অলসো বিলং টু ইউ এই যে বিষয়টা আসবে তখন কিন্তু দেখবেন আপনারাও কিন্তু সেই আত্মতুষ্টি আপনারা পাবেন Asalni Pandava Kognarana Nithangai DIG Amitav Ranjan Shaka Montri Okra Dr. Manik Shah ne Tudilmang via Hastewo Tongkasani Boyar Sip Sajak Tabok Constable Manai Rog Joint Klaike Police ne Tebu Fan Bari Nehane Shakabo Avani Bagai Sung Tebu Crime Angmano Kashwi Manai Khane Shaka DIG सीएम सर की गाइडेंस पे हम लोगों ने कई सालों से पुलिस की जो एक्टिविटीज है उस पर बहुत ध्यान देके एक बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट और माहौल क्रिएट किया है हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी कम थी फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है उसी समय ऑनरेबल सीएम सर ने कहा था कि हमें अपनी वैकेंसी इमीडिएटली भरनी है और ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है इसके बाद और भी सर ने सैंक्शन किया है और भी हम रिक्रूटमेंट करेंगे सब इंस्पेक्टर लेवल की सर ने सैंक्शन किया है उसके लिए भी अग्रसर है तो ओवरऑल कुछ सालों में हम इसको और सुदृढ़ और बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे मुझे पूरा विश्वास है सर कि इनके ज्वाइन करने के बाद और इनके ट्रेनिंग के बाद हमारी पुलिस स्टेशंस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी हमारी रीच और हमारा इम्पैक्ट ऑन द कॉमन पर्सन क्योंकि सिविल कांस्टेबल्स थाने की तरफ से जाके कॉमन लोग से गांव-गांव में मिलते हैं हमारी वो रीच हमारी वो इम्पैक्ट और भी बढ़ेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि अभी जितना हम लोग क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं और इम्पैक्ट दिखा रहे हैं उनसे कहीं अच्छा प्रदर्शन और योगदान दिखाएंगे Asalni Pandava Kognarana Nithangai Pradesh BJP ni President eba Rajya Sabha ni MP Rajib Bhattacharya Saka Constable ni offer Manai Rog Sarai Chitok Mung ni Bishingti Shebok Man Khaborok Constable ni offer Manai Rog ni Bishingo Salanka 643 day 332 Angka Buri Rog Bureau Report Kok Kharang